साखी प्रमाण और सिस्टम में सर्टिफिकेट तंत्र और इन निष्पत्ति ऊपर लगाचे सेरिया मानसिक को साधा हो शीतल मानसिक आत्म समर्पण और शीतल मानसिक समर्पण और मैनेज और तेणु सेरिया मानसिक समर्पण और कायम रहना the word is archer नहीं जो सब नहीं धर्म अवतार मुझे मानसिक चिन्ह ना कि जाने ना शरीर मानसिक सहित मोर किसी भी संपर्क नहीं जज साहेब किसी भी संपर्क नहीं मो पो मोरी पाखर रहिबो जज साहेब मो पो मोरी हाथ धरी बाटो चलिबो जज साहेब मु ताको धोरे पाई आदो कोई जुआई देबी आ जन्म मुआ कोई गुआई देबी मो पुओ मोरी हाथ धरी बाट चलिबो जज साहेब मो पुओ मो हाथ धरी बाट चलिबो भाई सतरे कौन तुम मो दीदी को भूली जाइछ? हाँ मु भूली जाइछि मु सात दीप सात कलश 8 दीप सब मु भूली जाइछि 10 दीप बाण सब भूली जाइछि कई मते कहीं तुम कथा जमा विश्वास होनी मो राण खाई कहलो कि सतरे तुम मो दीदी को भूली जाइछ? अरे कहले परा मु भूली जाइछि बोली ए भाई तुम दुनिया रे समस्त को बोका बनै दे पारो हेले शीतल को रुह मु निज अखिरे देखिछि भाई ए किछि दिन हम समस्त सोई करबा परे तबे छत ऊपर जाई एकोटिया बुलुछ और किछि पुरुणा फोटो गुडा को देखि तबे मन भितर गुमुरी गुमुरी कांदुछ अनेक तरह से फोटो गुडा को दियसनी काटिबारी जाली दबा को चेष्टा करिछ हेले पारिनो पर से फोटो गुडा को छाती रे चापी धरी तबे कोई कोई एई कांदिछ हेले तबे देखिबो भाई आज मु कहूची तबे मो दीदी पाई जेमती कांदुछ दिन आसो मो दीदी तुम ठीक टाइम से कांद तुम अखे लुहर मो दीदी भासी जीव भाई तेरे पदोटी शुणा चाहे ना पदोटी नुह यही तो स्नेह यही तो संपर्क और यही तो हूँ गोटे स्वामी स्त्री मध्य भल पाइबा शीतल मु तो ऊपर को हाथ उठे भूल कर तो मत क्षमा करदेव शीतल तू मत क्षमा करदेव तबे तबे मत क्षमा मागुच नहीं भाई नहीं ए क्षमा मागी मत तुम आगे छोट कर दियो पर मु तो कहबी भाई तुम मत आज भल भाव में बुझाई देछ जे प्रकृत रे गोटे स्वामी स्त्री संपर्क कह को कह जाए शीतल भाई मत कहीं ठीक लगुनि कौन है भाई मुझे रेस्ट ना चाहूँगी अच्छा ठीक अच्छे तुमको जो भल लगुनि चले जाओ घर भितर टिके रेस्ट नहीं जीवो हेलो शीतल तू नहीं निष्पत्ति मत कहीं ठीक लगुनि संभव आउ तोर कोर्ट मैरिज करे ए घरे आउ गोटे झड़ सृष्टि हेनी तो तो भविष्य अंधार हो तो ए संभव तो ठीक भाव में बुझी पार तो भाई केवल तुम आउ दीदीर डिवोर्स टाक स्थगित रखापी बाध्य सब कले तुम जमा भी चिंता करनी ए सब कथा संभव भाई को गोटी गोटी कर बुझाईदेवी तो भल भाव में बुझीजे ए भाई तुम देह भल लगुन ना जाओ तुम टिके रेस्ट नब जाओ अरे जाओ कहली अरे हेले संभव एते बर्तन घर को फेरिनी जे कथा कौन भाई तकर बे फेरिबार समय हो गलानी तुम जाओ टिके रेस्ट नहीं नब जाओ जाओ ठीक है हेलो ए दीदी कोटी जन्म तपस्या कला परे भी एमिति स्वामीटे समस्त भाग्य मिले नीलो ये आज कथा काली की नथिबो ए समयटा बदली जीवन दीदी तू भल बाट को फेरी गल दीदी ए समय स्वर भासी न जाई तू तो संसार को सजड़ी दे ए बड़ भूत नहीं मु तो संसार को आ जगी पारुनी लो दीदी मु ते नेउरा होचिलो जते शीघ्र पारुछु तू मते बंधन मुक्ति दे दे मते तू शीतल एते राति हेलानी तुम सोईन नहीं माने माने कथा कौन कि मु जाने अभिसारिका रूपर सी राधा को जम्मा निद आसु नथिबो ए शीतल
ମୁଁ ଆସିବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଛି ନା ସରି ଶୀତଲ ସରି अरे रे अरे तुम्हें बाती काई करू तुम्हें तुम्हें मद पीच ନାଇଁ ଶୀତଲ ଆସିବା ବାଟରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିଗଲେ କହିଲେ ଆରେ ୟାର ଆଜି ଭଳିଆ ରାତିରେ ଯଦି ତୁ ଟିକେ ଆଲକୋହଲ ନ ନେବୁ ରାତିଟା ଜମା କଲରଫୁଲ ହବନି माने ଏ ଶୀତଲ ମୁଁ ବେଶୀ ନେଇନି ମୋଟ 5 ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଛି ତମେ ଦେଖିବ ଶୀତଲ ଆଜି ଏଇ ରାତିଟା कौ राती कथा कहूच तुम्हें ଆରେ ବାବା ଯୋଉ ରାତିରେ ବାସର ଦୀପଟା ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ ହେଇ ଜଳୁତା तमाम ଆମର ପୋଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ଥାଏ ଆଉ ବାସର ସେଜ ପଡ଼ିଥାଏ नहीं ଚନ୍ଦନ କସ୍ତୁରୀରେ ଘରଟା ମହ ମହ ହେଇ ବାସୁଥାଏ ଏ ଶୀତଲ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡେଷ୍ଟିନେସନଟା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲୋଜ କରିବା ଭାଇ, ତମ ଭାଇ। କମନ୍ ତମ ଭାଇ, ତମେ କମନ୍ ଶୀତଲ କମନ୍ तमाम मद निशारे तुम्हें क्या कौन कही जाऊ जानी पारुच तो ତମକୁ କହୁଛି ତମକୁ मते କାହିଁକି ନା କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ସରିବା ଆଜିକି 4 ଦିନ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଆଜି ରାତିକୁ ବାସର ରାତି ଧରି ନେଇଛି ବାସ୍ हेले मु तुमको काई की कोर्ट मैरिज करछि से कथा कोन तुम्हें जानी ना କାହିଁକି केवल वास्तव भाई को छुआ को सुरक्षा दबा पाई मते विश्वास करो ता छड़ा मो पाखरे अन्य कोनसी बट नथिला हेले हेले मु तुमको कोर्ट मैरिज करछि बोली ए कथा तुम कोर्ट रे जणैनी ମୁଁ ଏ କଥା ତ କାହାକୁ ସେୟାର କରିନି माने ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛେ ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାସର ରାତି କରିବେ ଏଠି ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା ना हमें दी जण स्वामी स्त्री नुह ଆଉ अरे हमें दी जण होचो भाई भौणी ବା ବାରେ ସମ୍ପର୍କ ବା सब भाई को कथा नहीं କୋର୍ଟ କହିବା ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ କହିବା ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ वो कथा नहीं ଏ ଶୀତଲ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ତୋ ଥିଲେ ବାସର ରାତି नहीं କରିବି सब भाई କମନ୍ नहीं मैं तो କମନ୍ ଶୀତଲ सब भाई କମନ୍ सब भाई କମନ୍ 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 ଶୀତଲ କମନ୍ ବାସ୍ତୁ ତୁ କଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ ହଁ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଏତେ ପାଠ ଛାଡ଼ ପଡ଼ି ଏତେ ତଳୁ ଖସିଯିବ କେବେ ବି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏଇଟା ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବାକୁ କଣ ହାତ ମାରୁଛୁ କାହିଁକି ମା ପରା ତୁ ପାଖରେ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ କଣ କରୁଛି ସେ କଣ କରୁଛି କଣ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରି ମଦ ପିଇ ଆସି ଶୀତଳର ଏଇ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ବସିଥିଲା ସମ୍ଭବ ବାସ୍ତବ ଯାହା କହୁଛି ଏକଥା କଣ ସତ ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି ବାସ୍ତବ ଯାହା କହୁଛି ଏକଥା କଣ ସତ ହଁ ସତ ତୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲୁ ମାରିଦେବି ଠିଆ ହୁଅ ସେଇଠି ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ଏ ଶୀତଲ କାହା ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ବାସ୍ତବ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ଭବ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ଭାଇ ଏ ଶୀତଲ କାହା ସ୍ତ୍ରୀ କାହା ପାଇଁ ସେ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ କିଏ ତା ସ୍ୱାମୀ ଶୀତଲ କାହା ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ଶୀତଲ କୋଉ କୁଳ ବୋହୁ ନୁହଁ ଶୀତଲ ହଉଛି ଏ ଘରର ଝିଅ ଶୀତଲ ହଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛୁ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା କଣ ରହିବ ବେଇମାନ ପାଟି ବନ୍ଦ କର ବେ ତାହା ତମను ତାକୁ କୁହ ଏଇ ଅଲକ୍ଷଣୀ କାହା ପାଇଁ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିଛି କାହା ପାଇଁ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ବୋହୁ ସାଜିଛି ଆଜି ରେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବ ଆମେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଘରୁ ବାହାର ମୋ ଘରୁ ସିନ୍ଦୁର ବାହାର କହୁଛି ସୁମିତ୍ର ଶୀତଲେ ଘରୁ ବାହାରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠୁନି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଶୀତଲ ଏ ଘର ରହିବାର କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭାଉଜକୁ ଏ ଘରକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭାଉଜ ଯଦି ନ ଫେରେ ଶୀତଲ ଆଉ ଭାଇର ବାହାଘର କରିଦେବା ତାପରେ ଏ ସମାଜ ମତେ ପଚାରିବ ମତେ ଏ ଶୀତଲର ସ୍ୱାମୀ କିଏ ବାବା ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ଫାଇସଲା ହବା ଦରକାର ତା ନହେଲେ
এইটাକୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। হেই! କଣ କହିଲୁ ଶୀତଲକୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରିବ? ଆବେ ଶୀତଲକୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତୋ ଛାଇ ଯଦି ତା ଉପରେ ପଡେ ମୁଁ ତତେ ତ୍ୟାଜ୍ୟ ପୁତ୍ର କରିବି। ଭଗବାନ ତମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ରଖ, ଶୀତଲକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ମୁଁ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ହେଇପାରିବିନି। ଶୀତଲର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଇଠି ଏଇ ଘରେ ଆମରି ଘରେ ରହିବ, କୁଆରୀ ବୋହୂ ହେଇ ରହିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତମେ ବି ମୋର ଶେଷ କଥା ଶୁଣି ରଖ ବାସ୍ତବ ବାପା। ଏ କେମ୍ପି ଇଲେକ୍ସନ ଯଦି ଏ ଘରେ ରୁହେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବି। ଦେଇଦିଅ ଛାଡ଼ପତ୍ର, ଦେଇଦିଅ। नहीं नहीं बापा नहीं, मो पाई तमे माने एते बड़ त्याग करनी कहीं सब जहाँ भी घटना घटी जाऊँगी सब दायी हूँ केवल मु ए सब कर भूल कर बापा। ए कुआरी बयस शंखा सिंदूर पिंधि मो भूल कर कुआरी बयस मिछ मोर अभिनय कर भूल कर सबुठ बड़ भूल कर संभव भाई को कोर्ट रे मैरेज कर देख से भूल पाई मु तम समस्त आगे कान धरी उठ बस हो तमें मैंने मत समस्ते क्षमा कर दियो मत। रही जा रे बा, रही जा। अरे तोर कुआर जीवा दरकार नहीं, तू यही घरे रहिबो। सुना सुमित्रा, आज ठारू ये घर मझे पाचेरी उठिब, पाचेरी पाचेरी से पाके रहिब तबे, पाचेरी ए पाके रहिबी मो। तमे भी मोर ससा कथा सुनि रखो वास्तव बापा। ए केम्पी इलेक्शन जदी ए घरे रुहे ताहाले बची थिबा पर्यंत तब मो केबे भी चाहबिनी, केबे भी नुहो असंभव। छोड़ शीतल, 24 घंटा भीतर जदि कोर्ट पेपरटा फल्स न हुए मु मनीषर पशु पाल्टी देवी, मु पशु पाल्टी देवी। मु भाई तमरी आखि सामने रे घरे सब एत बड़ घटना घटीगला अथच तमें से चुपचाप छिड़ा तमें कौन शीतल को किसी कहबनी? कौन कहबी मु कि कथा कहबी मु? एटी आकाशर प्रतिबिंब पानी रे पड़े ना, पानी रो प्रतिबिंब आकाश रे पड़े। एटी सब ओलटा ही जाउची। बा नई तू मतारे सिंदूर पिंधिचो, स्वामी नथाई तू चुहार माइचो। एटी पानी रो प्रतिबिंब आकाश रे पड़ुची। तथापि परिबी भाई तम संसार को सजाड़ा पाई जदि शीतल को जीवन दवा को पड़े ताले शीतलटा केवे भी पछ गुचा दबनी। हेले भाई ए सतरे कौन मु ए घर छाड़ी चली नदी केबे पचारे ना समुद्र केते बाट भाई से अंका बंका हिता गति पथरे बही चली थाए। तू जदि भावुच तो गति पथरे तू पहुंची सारिचु, चली जा तू। हेले भाई मत विश्वास कर ए पद्धतिटा को आग को बढ़िया भाई बताओ जमा इच्छा अरे आहुरी जंत्रा भाई बुतो तमें मते साहस दबो ए शीतले तोर से अवास्तव अभिनय अंकर भाई भाई तोर से अभिनय पतर मारे मो छाती भीतरटा केते विज्ञत हो जाउची। ए शीतल अरे आखि सिना मोर ए लुह तो मोर नुई ना, बही जाउची लुह को मु केमिति बांधी रखी। राति पहिले
ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କର ଟାଇଟା ପରା ସକାଳ ହେଲେ କୋର୍ଟର ବିଚାର ବେଳ ବୁଡ଼ିଲେ ଘରେ ମହାଭାରତ ଏ ଶୀତଲେ ମୁଁ ତ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ତୁଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା ମୋ ପୁଅକୁ ମତେ ଦେଇଦେ ଆମ ବାପା ପୁଅକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ତମେ ଯଦି ଖୁସି ହବ ତାହେଲେ ତମ ଖୁସି ପାଇଁ ଏ ଶୀତଳଟା ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ରହିଯା ରେ ମା এই তো পুଅ ପରା ଭୋକ ବିକଳରେ କାନ୍ଦୁଛି